हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमारा चैनल में आपका स्वागत है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। भी हो तो स्वागत है। अभी नया नया चालू किया है तो थोड़ा दिक्कत आएगा ही, हिंदी में भी दिक्कत आएगा क्योंकि हम बांग्ला में बोलते हैं। तो अभी देखिए हमारा ड्राइवर बैठा हुआ है, ड्राइवर है, ये मेरा छोटा भाई है। ये हमारा गाड़ी खाली होगा, अभी खाली हो गया है गाइस। अभी कांटा पे उठा है लेकिन ये साला भूसड़ी वाला खाना खाने के लिए गया है। ठीक है, नहीं है तो अभी आएगा तो दिखाएगा। कांटा होगा, आ गया है भूसड़ी वाला। हमारा ड्राइवर हंस रहा है, आ गया है दादा। काका কাঁটাটা করে দাও, কিছু বলবে আমাদের অনলাইনে বন্ধুদের জন্য। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। তারপরে আমরা এখন যাব এখন লোড করতে জিন্দালকে। জিন্দালে গিয়ে ওখানে লোড হবে গাইস। তো এখানে আমাদের আরেকটা কাকা আছে। কাকা বিড়ি বিড়ি ধূম্রপান নিষেধ, কাকা নিষেধ একদম না। হ্যাঁ, এই তো আমার গাড়ি আছে দাদা, এটা আমাদের গাড়ি। এখন এখানে খালি হলো এই প্ল্যান্টে। আমরা এখন যাব জিন্দাল, সেখানে লোড হবে, দেখি কোথাকারে পাওয়া যায়। ট্রান্সপোর্টার বললো তো যে ঝাড়গ্রামে হবে, যদি ঝাড়গ্রাম হয়ে যায় আজকে বেরিয়ে যাব। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। কাকা কিছু বলবে এখানে? এটা কোন জায়গা কাকা? হ্যাঁ শিওর। এটা কি কিসের কাজ হচ্ছে কাকা? এটা এটা রেলের কি হচ্ছে? রাস্তা কাজের নতুন লাইন হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে রেলের কাজ হচ্ছে দাদা। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। এখানে দুজনে আমার ভাই, আমার ড্রাইভার, এখানে কি গল্প করছে বুঝতে পারছি নি, কিন্তু গল্প চলছে এদের। এখানে আবার কার কি ভিডিও দেওয়া হচ্ছে, ভিডিও চালানো হচ্ছে, এখন শেখা হচ্ছে। ঠিক আছে, আপডেট দিতে থাকবো, থাকো আমাদের সাথেই।